This is a remix. Prepare for launch in 3, 2, 1. Welcome back mga kabig boss. Please like, share, and subscribe my YouTube channel, ang The Big Boss 101, ang pobreng Shift TV, Sibuyanon channel, and ang Rumblumanon Vloggers. Thank you! Pang-reels ba yan? Pang-reels? Pang-reels to. Set ka lang, Paps. Puging committee. Yun. Score. List student Shay Halef. Jordan. Jordan Tagalog. 25-18 lang oh. Almiro to Khalid Lagrama. Mashallah. Hawak ka. 28 to Salt Papi. Salt Papi Bumuelo. Pinasa. Sumalaksak. Pasok. 28. Mabangay, magpahinga. Man. Yun, pinasa. Back pass. 25 ba sa... Ganda mo yan! Sige! Ah, 25-20. Lima na lang. Tama 20. Sa Muhammad. Sa Muhammad. Riyata. Lagrama. Mas. Akala ko si Stephen na kari-kari. Stephen Caldereta. Terence and Juliet. Pasok na naman. Oh. Amen. Tansung bok yan. Balik. Wala. Kailangan yun. Pinasa sa referee. Ganda na sana eh. Ganda sana. Ayan na! Kulang sa Pass break. Diyan! Dahil. Sige! Tapos. Nakadali lang sila, mga 3 point kanina eh. Sunod-sunod. Oo. Ay kung hindi na masushoot yan, no? Sige na! Benga. Pasa pala yun. Pasa pala yun eh. Chamba pasa, no? Kung Champas. matsambahan ng shot, Champas ayos. pala. Champas. Nice rep. Mikael, 3 points. Tapos. Ahmad, pinasa kay Sagala. Out of the bounds. Comedy na naman. Comedy na naman. Nag-commercial na naman. Uy, nabitawan pa. Bilis na. Nahirapan ng amiga. Aba, tumatapper. Paano kaya ginagawa yun? magawa ngayon sa laro. Bawal na susunod. Nice! Oh, walang bantay. Yun lang. Sayang. 2-8. Foul, Ryan Sagala. Number 6, foul. Minadali, no? Sub. Yun lang ata sila nag-foul, bro. Ayaw nilang mag-foul. Bro Isa, takin mo, bro Isa. Takin daw. Sige, kaysa mag-error.
Kamos may dala ka palaro, Kamos. Number 28. 28, pasok. Uno. Pwede yun. Babaksan pala ako. Hello, sir. Sagana. Hello, sir. Muhammad. Mikael. Hello, sir. Hello, sir. Na naman, by Mikael. Oh, kamusta? Kamusta? Wala, nasa breakfast ako ngayon eh. Si Pami andun. Sige pa. Ganda sa 28, bro. Yan pala, mashallah. Import? Import? May papalit na. Pamalit na. 5 papalitan. Wala ka pala ano, bro. Oh. 5 papalitan yan. Hirap din yun. Ha? 5 ang papalitan niya. Oo. 5 papalitan mo. Abusiat. Number 7. Anong number dito? Number 10 eh. Number 10, Abusiat. Abusiat is on the house. Oh, si Isa nandyan. Mikael ulit. 2 points. May time out kami. Mikael, 2 points. Magdag. Isa. Number... May time out sila sa kanila. Pero wala na yan. Back to same. Ano number ni Isa? 25 na? 25 yun. Derrick Rose yan. Ay! Apo, bumobo. Sab. Okay pa. Pinagbigyan. Pasok. Papi! After 1 minute, pasok ulit. Palit ka ng isa. After 1 week. 50 seconds. 30 seconds na lang. Right lang. Yung next game pa ba? Wala. Family violation, Abusiat. Okay lang, practice pa lang yun. Kapag talaga ang diesel eh, nagpapainsin na eh. Oo. Ito lang Derrick naman. Rose. Yun, Derrick Rose. Bah, hindi ka na sa ano. Kumali ko pala. Oo. Sayang oras. Wala na bang next game? Fight yung dalawa. Tagalin mo na ha. Last game pala. Yun, balik. Terrence and Juliet. Mashallah. 3 points bro kay Terrence Romeo. 73. Likod! Likod yung kakambe. 28 lang. Hindi. 3 points. Ulit. 3 points na si Ryan. Oo, si 29 Ryan. na yan. 30 na yan, 30. Sagala. 3 points na, bro? Oo, 3 3 points. points, 3 points. Yung kay Alex sila. 28. Tama, Stad? Tama. 29, 28. Tama. 28 lang. Tama, papi. He likes it. Number foul. He likes it. Ano? Sinong foul? See? Sinong foul? Yung foul. Taas pa, sinong foul? Number 3. Muhammad. Si Muhammad. Muhammad. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Ay, taas yung paa. Si Kong Bis ka ko. Ay, si Papi ang taling dadali diyan. Oo. Si papi yung ano dyan. 10 seconds! 10 to shoot. Uy, si Terrence, oh.
Binabantayan. 4, 3, Benga, muntikan pa. Muntikan pa. Pasok mo na, Tatalino, pasok. Ganda na Tatalino. So, yung maling shoot niya yung Hindi ba counted yan? Yung 3 points. Bakit? Bakit ano naman ang issue? hindi ko masok yan. Pasok. Yung ito lang. Kaya not counted. Nakarampa eh. Patalastas tayo. Divers. Hihinangin ba tayo? Game. Pagod din si Terence nyo. Buti may pamalit. Si Bubo yan. Si Buboy ba? Si Buboy. Ah, taga Cebu pala eh. Ano na yan? Nakailang 3 point? Best Nakailam- player yun. Kahapon, binitawan eh. Third quarter. Third Sa kabila pa rin yan. quarter. Derrick Rose to Pido Arencio. Sabi daw eh. Derrick Rose. Uy. Salt Papi. Delikado yun si Pido rin sa pagbubantay, Kaya no? nga eh. Talagang disgrasyang abot mo. Uy! Lumakad sa hangin. Naglakad sa hangin. Nagkakapi sa hangin. 5 step yan. Kaya pala may papi sila eh. Oh, 5 step. Uy! Dalawa sila. Uy! Ganda! Foul! Who's foul, ref? Parang 20 anyos lang ah. 32. Kaya pala may papi sila eh. Hindi, sagad na yun. Lakas na yun. Sagad na yun. Binabalance pala yung ano eh. Oxygen! Nice, Nick. 1 point, bro. Pag 8 minutes pa si Yuri naman. Silver. Kay Salt Papi. Favorite of Faisal. Salt Papi. Ayan. 1 point lang. Pa kayo. Hindi ko yare. Muntikan pa. Mabilis yan. Si Abu Said. It's okay. Uy, gitna. Ibrahim, mashallah, naka 147 ni. Walo. Reserve. Reserve. Sub. Automatic na yan. Ilan yung siservan mo? 37. Mag-coach ka muna. Coach mo sila. Bro, 38 yan dyan ah. Bro, 38. Oo, 2 points yun. Lagpas na lang 1 minute yung ano mo. Sabi 1 minute lang daw eh. 38. Ay, tama. Yan, tama yan. Tama. Oo, kasi wala palang 36 dito. Oo. Hindi, walang 36 dito. 37 to. Pasok? Walang 36, bro. Maaga. Isya. 36. Ba't walang 36? Wala. Natiin sa gitna yung blanco. Kaya nga. Yan. Napeki ako dun ah. 15 to shoot. 9. Benga, mag-iikam pa. Yun. Galing bro. 8. Papi na naman. Derrick Rose. Dito ko lang. Ibrahim. Ganda. Pido Arencio. Numero. 2 points. 39. Lamang yung Banse. Shai Halef 31. Dinol Islam 39.
Muhammad Binitbet! Muhammad. Ah. Wala dito maging strong eh. Ganun ang pinaglaro ni... Dapat medyo puti yung ano, no? Kaya nga. Yung uniform nung kasi, ang halib, ano eh. Oo nga eh. Hindi, na, sa brown sugar yung orange ginamit. to eh. Hindi, Brown orange. sugar yung ginamit doon eh. Puti eh. Hindi, healthy sila bro eh. Healthy sila eh. Sinong foul? Number 8. Abangan natin si Rep. May ano to eh. Bonus shot. Pastas. Rep, pasok yung ano, uli. Basket. Basket yun. Paul. Bonus shot. Mamaya. Pasok yun sa no? Siya yung huli. pinakitaan na oh. Ba? No need. Eh, ito. Baba. Chay halib daw. Baka palabasin tayo. Stan. Sige lang. Matindi talaga yung coach nila eh. Kayo. Ano ba sinigaw? Shy Halib? Chay halib. Magkataka mo, Chay Halip pala eh. Sige lang. Siya pa lang yung bangga na niya, mamaya pa yung halip. Baka susunod niya, milk tea na. Coach Villarmino yung mga style na yun eh no? Yung ano? Anong sabi? Nagulat. Ano? Chay. Shy Halib. Oo nga, no? Referee. Faisal, referee ka ba dyan? Referee? Sige mo na ang pito, bro. Sabi ko doon sa kabila, paglaro kayo. Oo, pwede yan. Pwede. Pampalit lang. Sige mo na referee. Referee pito. Puti. Muntik na oh. Si Stephen Kari-Kari sana yun ah. Pagdireto, tsaka bagong. Kulang na, diretso. Akala yung sa bigas, yung 5 kilos. Sa bigas pala yun. Buti kinaliwa oh. Kaliwa talaga. Last 5 minutes. Yun. Nadaan na naman, no? Derek Rose. Yun. Mikael. 46-31. Sige pa, usawa ka. Doon ka, Faisal. Doon ka. Saan yung bola ko? Ito oh. Old Papi. Sana yung isa. Mikael. Tingnan mo, tatlo yung bola. Oh. Foul. Number 28. Ano, Ray? Kaya? This one's downside. Take this, bro. You want? Putin the safest. Si Papa pala sinusundo ni mga Anak ni Abdurrahim yun. anak-anak ni bro. Pwede iwan. Uwi na kayo bro. Atid mo na. Tutulog to eh siguro naalala si ano. Panganay niya yun. Panganay. niya dito. Masusundan yan. Ah. Bunso na yan. Bunso. Inshallah. Reserve sub kami ha, reserve sub. Masabi siya. Outside? Reserve time, reserve sub. Hmm. Sub. Reserve foul sad to receive time out. Pwede magdagdag yung ano. Reserve foul. Palarin mo si Papa Lino. Yan. Mashallah yun ang antay namin. Chinelas lang, nakachinelas. Hindi, okay lang kahit nakachinelas. Yun oh. Ganda. Terence and Juliet. Vega. Wala. Ay, si Terence. Ayaw mo na. Binitbit ang DP World. Parang kilala ko yun ah. Siguro ano yan, bata ni Ryan yan. Oo. Ano yun eh. Pinsan ni Bro Ryan yun. Tinitraining yan dati nung maliit pa eh. Maliit pa. Pamangkin. Mas matanda pa. Pamangkin ni Bro Ryan yun. Bilis na ito. Mas mabilis pa pala yung siya. Babi, bigyan mo. Bro, yan yung mga training mo sa ano no? DP World no? Oo. Wow! Okay. Wala.
Sabay-sabay, sab. Kaya pa. Eh, wala palang ano, magsasub. Wow! Tagal ha? 4-3. Masya. Bumumbong. Lakas niya. Kung may mga kasama yan. Kay Halid. Ako, titira nga doon sa kabila eh. Derrick Rose. 8 seconds. 8 seconds. Derrick Rose yan. Violation. Depensa muna bago pesa. Ah, sige bro. Sige bro, ingat ha. Faisal ha. Don't forget salt papi ha. Sige naman nila bro. Father talaga. Buti ito. Huwag ko seryosohin ha. Baka mamaya magkatotoo. Magkaroon ng bunso. Sa bagay, no? Sa bagay, pwede. No, pwede. Oo, Kasi mashallah. ano, isa sa mga ano yan eh. Amang-ama talaga yan. Mm. Simula nung nawala si Papa niya. Nilalain sa libro. Pinabalik niya sa pag-aaral. Malaking bagay yan eh. No? Kaya nga. Yan, yung tatrabaho. Dito na yan. Nandito. Bigas na naman! Lakasan mo! Nakulangan. Wala kang bigas sa busay. Lakasan mo, Busyal, malakas. Nakulangan sa rice cooker ah. Sayang yung takbo eh. Sayang yung takbo. Hindi, dapat pala pasa yun. Hindi, ano ba yan? Buwabelo pa lang, buwabelo siya. Ibrahim, Mikael, Benga. Yun na, dali ni Muhammad. Derrick Rose. Dadakdak yan. Poli ba yan? Poli pala yan. Uli! Palitan ko rito, Poli. Poli. Bumalik. Ibrahim. Panira na yun. Inasa kay Poli Benga. Yung Ibrahim. 2 points. Number. Konti lang yan, 20. 20 lang eh. 1 minute and 40 seconds. Ngayon pa oh, ngayon pa oh. Yun. 22 lang eh. Time out.